শ্রীমতী মালাদেব বর্মা মহোদয়া। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের বিপ্লব কুমার দেবজি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার ইচ্ছা এবং গর্বেরই এটা আমাদের বিশ্বাস। আগে সিপিএম আমলে কি হতো, মানিক সরকার শান্তি সম্প্রীতি কথা এই দুইটা শব্দ বলে বলে আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে, আমাদের জনজাতিদেরকে শেষ করে দিয়েছে। এখন তখন কি করা হতো, উপজাতি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বাসী, ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই জনজাতি অজনজাতি সবাই আমরা ত্রিপুরাবাসী, উপজাতিকে জাতিকে এখানে আমাদের নরেন্দ্র মোদী সেই কথা বলেনি। তার জন্য সবাইকে নিয়ে কাজ করা, সবাইকে নিয়ে কাজ করছে। আমরা একটা অপপ্রচার করা হচ্ছে, মুসলিম বিশেষভাবে মুসলিম আর খ্রিস্টানদেরকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে এখানে সারা ভারতে, কিন্তু এটা হচ্ছে না এবং এগুলো হবে না, पूरा अपप्रचार चालू है। आज हमारे सामने लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आ रहा है। त्रिपुरा में कहा जाता है पहाड़ जीतो त्रिपुरा जीतो। पहाड़ अगर जीतना है तो त्रिपुरा में एडीसी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हमें बनानी पड़ेगी। 28 के 28 सीट हमें जीतने पड़ेंगे। इसकी प्रस्तुति हमें आज से करनी पड़ेगी। सीपीएम के जैसे आज एक कम्युनिटी को जाके एक जनजातियों के पास जाएंगे तो उनकी बात बोलो, जाति के पास जाओगे उनकी बात बोलो, संख्या लघु के पास जाओ उनके हित की बात बोलो, सिर्फ उनको आश्वासन दो, उनके झूठे बात बताओ। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेके, और उसी के साथ साथ 2019 के बाद और एक जोड़ा गया सबका विश्वास। तो एडीसी में अगर हमें जीतना है, एडीसी में हम निश्चित दखल करेंगे, 28 के 28 सीट पर हम दखल करेंगे, लेकिन हमें प्रस्तुति आज से लेनी पड़ेगी। सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना पड़ेगा। हमारे सरकार के जो जो सिद्धांत है जनजातियों के लिए, विशेष करके एडीसी एरिया में ज्यादातर जनजाति लोग रहते हैं, उनके लिए दिए हुए सिद्धांत हमें लोगों तक जाके पहुंचाना पड़ेगा।